Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang preposition atau preposisi atau kata depan. Preposition itu adalah a word or group of words used before a noun, pronoun, noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Jadi, preposisi itu adalah kata depan yang mana adalah sebuah kata atau sekelompok kata yang terletak sebelum kata benda atau kata ganti benda atau frase kata benda untuk menunjukkan arah, waktu, tempat, lokasi, jarak, dan juga untuk mengenalkan sebuah objek. Nah, lebih tepatnya di sini ada berbagai macam preposisi, di antaranya direction. Contohnya misal above, di atas, across, melintas, menyeberang, ya, along, sepanjang, among, di antara, lebih dari dua, ya, around, di sekitar, at itu artinya di, kemudian behind, di belakang, below itu di bawah, beside di samping, close to itu dekat, over itu sekitar, through melalui, ya, toward menuju, up itu di atas, down di bawah, between di antara, ya, dua, kemudian by dengan, ya, inside atau in di dalam, near itu dekat, next to itu di sebelahnya, on itu nyala, off itu mematikan, ya, misalkan turn on, turn off seperti itu, ya. Kemudian pass atau under di bawah, ya. For example, they were traveling towards London. Berarti mereka berjalan-jalan menuju London. She likes being among people. Dia senang di antara orang-orang. Their house is next to the library. Di sebelahnya, ya. Kemudian the dog is under the red car. Di bawah mobil merah, ya. I left my purse behind. Ketinggalan, ya, dompetnya. Here, her house is across from mine. Jadi rumahnya berseberangan, ya. We saw a forest far below. Di bawah. My uncle lives close to the supermarket. Jadi rumahnya dekat dengan supermarket. Selanjutnya adalah preposition of time atau preposisi waktu. Ada at, in, on. Ya, untuk at itu lebih ke times of day atau menunjukkan waktu. Misalkan jam, ya, at 4 o'clock, at noon, at midnight. Kemudian meal times, at lunch time, at dinner time. Kemudian juga holidays atau liburan, at Christmas, at Eastern, at the weekend, seperti itu, ya. Expression, misalkan at present, at the moment, at night. Kemudian untuk in itu lebih kepada bulan, ya. Musim, tahun, dekade, century. Kemudian juga long period, kemudian parts of the day. Nah, untuk bulan misalkan in April, jika menyebutkan hanya bulannya saja, ya. In April, in July, in August, dan seterusnya. Kemudian in the summer, in the spring, ya. 4 years in 1919, and then decades in the 80s, in the 90s, kemudian century in the 20th century, in the 21st century. Kemudian untuk long periods, misalkan in the ice age, in the present, in the past. Kemudian juga parts of the day kecuali night, ya. For example here, in the morning, in the afternoon, and then in the evening. Tapi untuk night bukan in the night, berarti at night, seperti itu. Kemudian untuk on itu lebih ke hari, ya. Misalkan days, for example on Tuesday, on Saturday, on Sundays, seperti itu. Kemudian juga dates atau tanggal. Nah, di sini jika menyebutkan tanggal dan bulan maka memakai kata on, ya. On 15th June, on 20th May, on our anniversary. Tapi kalau hanya bulannya saja kita pakai in, ya. Misalkan in June, in April, dan seterusnya. Kemudian parts of specific day, misalkan on Monday morning, on Friday evening, dan seterusnya. Nah, di sini untuk last dan next itu tidak ada at, in, atau on-nya. Jadi cukup langsung call me next weekend. I meet her last Friday. See you for next meeting. Kemudian preposition of place. Jadi menunjukkan preposisi tempat. In, ya, di dalam, on di atas, under di bawah, in front of di depan, next to sebelahnya, between di antara, kemudian behind di belakang. Dan selanjutnya adalah in, on, at untuk location. Nah, kata in ini lebih general atau lebih umum, lebih bigger, lebih luas jangkauannya. Misalkan negara, ya, country, kemudian city, kota atau neighborhood. Ya, sekitar, ya, tetangga gitu, ya. Misalkan in England, in London, in Chinatown, in Indonesia, in Surabaya, in Jakarta.
dan seterusnya. Kemudian untuk on itu more specific, lebih spesifik, in the smaller ya. Kemudian contohnya di sini jalan ya, atau streets or avenues. Misalkan on Oxford Street, on the corner, on Kebangsaan Street, dan seterusnya ya. Kemudian kalau at itu very specific atau small, jangkauannya lebih kecil ya. Misalkan tadi kalau street saja secara luas ya, itu memakai on, tapi kalau misalkan kita sudah detail, lebih ke nomornya berapa ya, itu kita menggunakan at ya. Misalkan address atau specific location ya. For example, at the 734 Oxford Street, at 123 Jalan Kebangsaan ya, at the store, at the department store, at the school, seterusnya. And then next is preposition of spatial relationship atau jarak ya, around, di sekitar ya. Draw a circle around the answer, behind, di belakang. The boy is behind the girl. Below, di bawah ya. Write your name below the line. Beneath, he sat beneath the tree. Nah, bedanya below sama beneath itu sama-sama di bawah ya, tapi kalau beneath itu lebih ke formal ya. Kemudian juga beside, di samping. The girl is standing beside the boy. Between, di antara. She is between the two trees. Okay, now we have the exercise. It's dark where the road goes, blah blah blah, a railway bridge. Jadi di sini gelap ya ketika berada di jalanan yang ada di apanya jembatan kereta. Jalanannya menjadi lebih gelap ya, karena tertutup oleh jembatan ya. Seperti itu, berarti under ya. Kemudian he look up at the ceiling, jadi melihat ke atas. Ceiling ini adalah atap, berarti above, artinya di atas. Kalau under ini di bawah, kalau below itu di bawah. Dia kan melihat ke atas, berarti above him, di atasnya. Kemudian you can sit blah 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 that chair. Nobody is sitting there. Tidak ada orang yang duduk di sana. You can sit on ya, on that chair. Kalau in front of, di depan, above itu di atasnya. Kemudian the police car came first. The president was in the car. Nah, police car-nya datang lebih awal, berarti president car itu pasti di belakangnya. Okay, behind. On itu di atas, under itu di bawah. The wine is ya, anggur ya. Minuman anggur ada di dalam botol. So the answer is in. You will have to turn round to see it. Kamu harus berputar balik because it's blah 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 you. Berarti suruh putar balik karena it's behind you ya. Kalau in front of, di depan ya. Okay. Now next, Jennifer is. Nah, di sini apakah in ya, in work atau on work atau at work? Yang tepat adalah at work. Kemudian number 14, Berlin is. Nah, ini menunjukkan lokasi ya. Kalau itu sebuah negara, misalkan in Germany, Indonesia, berarti kita menggunakan yang in ya. And then you have something, your face, di wajah. Nah, di atas ya, on your face. Okay. Now this is a picture. You can practice ya by yourself. For example, where is the teddy? The teddy is on the sofa, di atas sofa. Where is the sock? The sock is under the sofa. Okay. Where is the window? The window is beside the computer. Where is the lamp? The lamp is in the corner. Where is the clothes? The clothes is in the wardrobe, atau the clothes is in the cupboard. Something like that. Where is the chair? The chair is in front of the computer. And so on. Now we go to the quiz. You can do it using this link. Okay, that's about preposition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.